हमको 2 मिनट की जगह दियो कौन है itu देखो आम श्यामली मौसी को आम इंदिरा गांधी मौसी मौसी देखो हेयर कट बढ़िया जिते थर आसूसी गोटे नुआ नुआ स्टाइल हेयर कट हो मौसी हाँ से नुआ पिंधु नुआ नाइट पिंधि टे कान कम शुणुंट जोर कह पड़े आज समस्त नुआ पिंधि ना ये मौसी भी नुआ पिंधि ये मौसी भी नुआ पिंधि आज समस्त नुआ नुआ माँ दे समस्त को शाढ़ी देती जो मैंने नाइटी पिंधि नाइटी देती हाँ मौसी भी नाइटी पिंधि नाली नाइटी मौसी को नाली कलर पसंद नाली नाइटी नाली बिंदी हेयर कट देखो मस्त हेयर कट चुटी गुड़ा भी बढ़िया मौसी बढ़िया चुटी ना मोटा ये बढ़िया चुटी आश्रम तो समस्त आज नुआ पिंधि आज तो गोटे दुखर दिन तथापि कौन करवा टिके दुख भीतर टिके हसिया पड़े समस्त टिके से दुखरे रही आम जदि आम भी दुखी हवा ताले तो असुविधा हम ना आम टे हसैबा एत कष्ट टे हसी पार से बड़ कथा नुह कि मौसी ना आदि मन पड़ू आदि कथा मन पड़ू कौन खाइलु सकाले मुड़ी मुड़ी खाई कदली आ कौन कदली मुड़ी चा कदली मुड़ी खाई मौसी सकाले सकाल आज पूरा व्यस्त रोसईवास सेपटे रोसई चलती आउसी तो आज मन बहुत दुख मौसी आज समस्त खाया पीया करके देवे सेमती कंडीशन मौसी नहांती तथापि जेहेतु समस्त अच्छा खाया तो पड़ो तो किए चूड़ा मुड़ी चूड़ा कदली खाई किए मुड़ी कदली खाई किए बिस्कुट खाई एपटे जन मौसी भी शोती ये मौसी भी नुआ पिंधि भी नुआ पिंधि ये मौसी भी शाढ़ी पिंधि आउटे बेड खाली अच्छे से बाहर बुलाबुली कर रूम में खाली 3 जन मौसी बर्तमान अच्छा आउ सब बाहर बुलाबुली कर मौसी तो देखा मौसी मैंने कौन करते छेली मौसी कौन करते देखी नवा से जानी शुणी कि मो सहित वीडियो करती ना सब तार से जानी शुणी कह वीडियो कहीं बेबी एथर करू ना जानी मो संगे लगे मुझे आसली कहला मुझे डाकी शुणी नु तो ऊपर को पड़े मुझे मुझे बैग टा रखी बोली ऊपर को पड़ेली आमती आसली मत देखी कौन गोटे एमती गोटे कौन कहला एमती कौन कहला कौन कहलु कौन कहला मुझे किसी कहनी देखे बाकी सब कौन कर देखी नवा आज रोसई घरे रोसई ना आज बाहर रोसई हो बाहर गले माने बाहर माने गैरेज रे रोसई हो रोसई घर आज रोसई तो जेहेतु अधिक लोक आरेंज कर 200 लोक आरेंज कर खाया पीया भल मत जेहतु आश्रम समस्ते अच्छा जो मैंने सब अच्छा विजिटर अच्छा जो समस्त आश्रम को आसती समस्त खाଇବା व्यवस्था होता मौसी और मौसा तरफ दिखाई जेहेतु आज आदि भाई श्राद्ध तो खाया पीया व्यवस्था कर
तो से रोसे किचेन आज रोसे ना मौसी भी आज ना किचेन आज किचेन पूरा खाली ना विदेशी मैडम अच्छा ना मौसी अच्छे एपटे आम रोसे बास चलती एपटे सब चेयर थुआई जो मैंने सब आसिक सब बसिक दीपटे एमती लाइन करके रखाई चेयर आउ लास्ट मुंडे रोसे बास चलती रोसे बास प्राय अधा अधी हो गला बाकी रोसे होची रोसे हेले सब आसिक टाइम होनी 11टा खंडे होती 12टा सुधा खाया पीवा स्टार्ट हो तो चलतु चलते टे देखीदे कौन टे रोसेबास हो देखी ना रोसे देखी ना सब रोसेबास हो बैक कैमेरा पर देखिए दूसरे आप कौन कौन सब रोसे डाली रोसे डाली ना डालमा डालमा ना डाली खाली डाली এটা হচ্ছে ডালি এটি ডালি রয়েছে এটি হচ্ছে ক্ষীরি এটি বোধ ক্ষীরা ওহো এটা হচ্ছে ক্ষীরা এটি ক্ষীরা সেটা হচ্ছে আম্ব খটা না আম্ব খটা মশলা তৈরি রখা হয়েছে সেটা আলু ছଣା চালছি মশলা ছଣା হয়ে থুয়া হয়েছে সেটা আলু ছଣା হয়েছে আর কোন রোষেই হব এপরে সোলা বতরিকি রখা হয়েছে সিঝিকি থুয়া হয়েছে ଗୋଟେ ପୋଟଳ ଛଣା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ପ୍ରାୟ ଅଧା ରୋଷେଇ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଅଧା ବାକି ଅଛି ଆଉ ନୁହଁ ଅଧା ରୋଷେଇ ହେଇଗଲା ଅଧା ରୋଷେଇ ହେଲେ ତାପରେ ରୋଷେଇ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି ଯେହେତୁ 11ଟା ହେଇଗଲା 12:30 ଭିତରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ତ ରୋଷେଇ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆଇଟମ୍ ବାକି ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିତରେ ମାଉସୀ ପୁରା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସକାଳୁ ପୁରା ମାଉସୀଙ୍କ ଦେହ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ମାଉସୀ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ବିଦେଶରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ମାନେ ସେମିତି ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥା ମାଉସୀ ପାଖରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଶାଶୁ ପୁଅ 2 ଜଣ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପୁରା ନୟାନ୍ତ ତାଙ୍କର 2 ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ ସକାଳୁ କାନ୍ଦିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି କାଲିଠୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ ସେଥିପାଇଁ ଉପରେ ବସିଲି 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ମାଉସୀ ପାଖରେ ସେମିତି ବସିକି ରହିଲି ଆଉ ବସି ବସି ଗୋଡ଼ ହାତ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଯାଇକି ତଳେ ଯାଇକି ଟିକେ ମାଉସୀ ଅଲଗା ମାଉସୀ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମର ଯେଉଁ ମାଉସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବା ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ଟିକେ ଦେଖିନେବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ତଳକୁ ଆସିଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବା ସବୁ ଶୋଇଲି ପୁରା ନାକ ପୁରା ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପେଲୁଛି ଆଉ ସେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ଶୋଉଛନ୍ତି ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ଶୋଉଛନ୍ତି ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ଶୋଉଛନ୍ତି ଓହୋ ମୁଁ ଭାବିଲି ଶୋଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ଓହୋ ମାଉସୀ ବାସ ମୁଁ ଚାହିଁକି ରହିଲି ଓହୋ ମାଉସୀ ବାସ ମୁଁ ଚାହିଁକି ରହିଲି ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ଶୋଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଛି ଚଷମା ଲଗେଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି ଛେଳି ଏବେ କଥା ହଉଥିଲା ଏଇଠି ଚେୟାର ବସିଥିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ମତେ କହିଦେଲା ମୁହଁ ମୁଡ଼ିକି କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଦେଲା ଆଉ ମୁଁ ସେପଟେ ଶାମଳି ମାସିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆସୁ ଆସୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଯାଇକି ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ସବୁ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଖରାପ କ'ଣ କରାଯିବ ଏପଟେ ବି ମଉସା ଜଣେ ଶୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଖରାପ ଆଜି ଆଶ୍ରମରେ କାହାର ମନ ଭଲ ନାହିଁ କ'ଣ କରାଯିବ ନିୟତିର ଖେଳ ଆଉ ମଉସା ମାସି ମାନଙ୍କର ବି ମନ ଭଲ ନାହିଁ ଯିଏ ଆଣିକି ଆଶ୍ରମରେ ରଖିଥିଲେ ସିଏ ନାହାନ୍ତି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଖରାପ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବା ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା କେବେ ନ ଖାଇକି ଜଣକୁ ଦାନ ଦବ ଆଜି ତା କେତେ ସବୁ ସତ୍କାର କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ତା ମା ବାପାର ସବୁ ସତ୍କାର କିଏ ସେମିତି କେବେ ହିଁ କହିବନି ହେଲା ସେମିତି କେବେ କହୁଛ ସେମିତି କହିବନି ଜମା ସେମିତି କହିବି ସେ ଭଗବାନ ଆମେ ତାଙ୍କର ଦାସୀ ଭଳି ଆମେ ପୂଜା କରି ଆମେ ସବୁ କରିବା ସେ ଭଗବାନ ସେ କଣ ପାଇଁ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ କଣ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏମିତି ନୁହଁ ଏମିତି ଦିନେ ବି ମୁଁ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନି ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ମୋ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ବଡ ବେଲଗଛ ଅଛି ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ବସିଛି ବେଶ କିଛି ନାହିଁ ଦେହ ଖୋଲା ପୁରା ଯେମିତି ଚେହେରା ସେମିତି ମୁଁ କହୁଛି ବାବୁ ଏଇ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ପୁଅ ମରିଛି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛି କହୁଛି ବାବାରେ ଏ ଗଛ ଏତେ ବଡ ବଡ କିଏ ଝାଡୁ ଲଗେଇଛି ରେ ବାବା ସେ କହୁଛି ନା ନା ମୁଁ ନିଜେ ଝାଡୁ ଲଗାଏ ବସି ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ କୁମାର ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିକି ଗୀତା ଧରିଛି ଧରିଛି ଭଗବାନ ତା ପାଇଁ ମା ମୁଁ ଆଶ୍ରମ ଚଳଉଛି ଧନ ଆଜି ତା ବିନା ଧୂପକାଠିର ମିଡିଆ ବାଲା ଦୀପ ଧରିବ ବିନା ଇଏରେ ଦୀପ ଧରିଗଲା ସମସ୍ତେ ମିଡିଆ ବାଲା ଭାସ୍କର ମିଡିଆ ସମସ୍ତେ ବାପାମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ବାପା ଡେଲି ଧୂପକାଠି ଲଗାନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ବାବା ତୁମେ ଲଗ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁମେ ପୂଜା କରିବେ ବାବା ଅଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମର ଡେଲି ଆଦିତ୍ୟକୁ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜା କରିବେ ଧୂପ ଲଗାଇବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି ତୁମେ ଲଗ ଆଜି ଲଗଉଛୁ ମୁଁ ଆସିଲି କେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ସେମିତି ଭାବିବନି କିଛି ଆଉ କହିଲି ମାନେ ଆମେ ଆଦିତ୍ୟ ପାଖରେ କିଛି ବି ନୁହଁ ସେ ଧୂପ ଲଗେଇଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତ ଜଳି ଜଳି କାଠି ଇଏ ହେଇଗଲା ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଜଳିଯିବ ହାତ କାଠି ଛାଡ଼ିଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଲି ଆସ ତୁମେ ଲଗେଇବ ବାବା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ମାଟି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଆସିକି ଧୂପ ଦେବେ ସେମିତି
बिना चक्कर आम रक्त चली शुणिच तुम तो जानी आदित्य को चिन्हिच आम कौ जंगल ना जानी क्या संगे परिचय नहीं आम थिलु आम बहुत ये आम गाँव में आदित्य आश्रम कर क्या संगे आमको चिन्हा करनी कौ डनर ना जानी आदित्य को केते लोक हेल्प करते कि समस्त पलि गला डनर मान नंबर नहीं तीन जन तीन आश्रम गले विकास गोटे पप्पू गोटे प्रीतम से डनर मान ना जानी कि आम बिना चक्कर अप चली काली बाबा परिवार नापी जहाँ बाहर थे जड़े सड़न आस कहला बाबा कड़े जाऊँ परिवार ना तुम्हें जाओ हैरान हो मुझे 4 तारीख आसला तुम किए जन कहूँ जा से कहती कहला माँ बापा किए जन मत कहती तू आज जा मुझे आज आसली